Allahumma sholli sallim ala Muhammadi wa ali wa sahbi ajmain. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqal khulafa'i war rasyidin tariqal ulama'i wal amilin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadi wa ali wa sahbi ajmain. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqal awliya'i wal mukhlisin tariqas su'ada'i wal faizin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadi wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqal atqiya'i was salihin tariqal budala'i wal qanitin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadi wa ali wa sahbi ajmain. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqal asfiya'i wadh-dhakirin tariqal asfiya'i wadh-dhakirin. Ila hadratus Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya Kejembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria, wanita, tua, muda. Semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, makmur, dhahir dan batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid
Berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara. Taat kehadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insyafillah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meneliti diri kalau-kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Yang pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi dari kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya, harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan kalau kita terkena firman-Nya azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat, badan payah, hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya, harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya, harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberi keinsyafan dalam menginjak jalan kebajikan. Keempat, terhadap fakir miskin, harus kasih sayang, ramah tamah serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh kerana itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang, kerana mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kudrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran meskipun terhadap orang asing, kerana mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surah Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rizki yang baik-baik. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain kullu shay'in lillahi lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim الضالين آمين. ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكروبيين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل وإلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وما نزل بينهما إلى يوم الدين كل شيء لله لهما الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى رأي ساداتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابع وتابع التابع وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين كل شأن الله لهم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى رأي أئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأهل التفسير والمحدثين وسائر السادات الصوفية المحققين وإلى رأي كل ولي وولية من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها كل شيء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح أهل سلسلة القادرية النكشبندية والسريانية والجميع للطرق خصوصا إلى عبد السلطان الأولياء وطلع عن كتب العالمين شهد شمية القادر الجيلاني قدس الله سره شهد سيف القاسم جنيد البغدادي وشهد الشيخ معروف الكرخي وشهد السري السقطي وشهد الشيخ حبيب العنجمي وشهد الشيخ حسن البصري وشهد الشيخ جعفر الصادق وشهد يوسف الحمداني وشهد الشيخ عبد يزيد البسطمي وشهد الشيخ شعبها ودر النقشبندي وحضرة إمام الرباني وشهد الشيخ من خاتم بن عبد الله شمباس شهد شيخ طلحة كيساف وسباني وحضرة شيخ عبد الله مبارك بن نور محمد وشهد شيخ أحمد صاحب الوفاة تاج العارفين وشيخنا المكرم شيخ محمد عبد الله سيف الله المسرور رضي الله عنهم وقدس الله سرهم وصولهم وفراهم لسلسلة والآخذين عنهم كل شيء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير كل شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها من يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من لدن آدم إلى يوم القيامة كل شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إمام المتقين ويا صفوة العابدين ويا قوي الأركان ويا حبيب الرحمن ويا مجلي الكلام القديم ويا شفاء أسقام السكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kutipan dari kitab Uqudul La'ali fi Manaqibil Jaili dan kitab Tafrihul Khatir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibanyakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajah, dimudahkan rezeki yang halal. Terutama kepada sahibul hajah Bapak Andianto sekeluarga, dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai berikut: Allahumma ansur alaihin nafahati war ridwan wa amiddana bi asrarihi fi kulli waqti wa makan. Mangkobah ke-39, setiap datang tahun baru memberitahu kepada Syekh Abdul Qadir peristiwa yang akan terjadi pada tahun itu. Diriwayatkan di dalam kitab Bahjatul Asrar bahwa Syekh Abdul Qadir pada suatu saat terbang melayang-layang di atas ribuan manusia di majelis pengajian yang beliau pimpin. Beliau bersabda, tiada terbit matahari melainkan mengucap salam kepadaku. Pada setiap datang tahun selalu memberi salam kepadaku dan memberitahukan yang akan terjadi pada tahun itu. Pada setiap datang bulan memberi salam kepadaku dan menceritakan apa yang akan terjadi pada bulan itu. Demikian pula setiap datang minggu dan hari itu memberi salam kepadaku dan memberitahukan yang akan terjadi pada minggu dan hari itu. Demi zat Allah yang maha mulia, orang-orang yang suka dan duka semuanya itu diberitahukan kepadaku. Pandangan mataku selalu di Lauh Mahfud dan aku tenggelam dalam lautan ilmu Allah dan lautan musyahadah. Akulah yang menjadi hujjah Allah, akulah yang menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akulah yang menjadi pewarisnya di bumi. Manusia ada gurunya, malaikat ada gurunya, jin ada gurunya. Aku guru semuanya. Allahumma ansur alaihin nafahati wa ridwan wa amiddana bi asrarihi fi kulli waqti wa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sultanil awliya'i wa qudswatil atfiya qutbir rabbani wal wawsis samadani syaidu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu syirrahu. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بأسمائك الحسنى وبأسماء نبيك المصطفى وبأسماء وليك عبد القادر المجتبى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مساهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة وسرح بها صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها هجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المتصفين بمحبته المهتدين بهديه وشيرته وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته وانصرنا في زمرة وأتباع الور المحجلين وأصحابه السابقين وأصحاب اليمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وأصحابهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Setaja para ikhwan wal akhwat akhus bid dzikri serta semulja Kiai Haji Mustafa terjuganan ka sahibul haja Bapak Andi sing Bapak Andi peser kinto kalep terseteja mustamiin mustamiat sebadan kaulah amul jaaki tabarrukan artinya tabarruk kalaban pamawasan kitab Fadailus Zuhur angkitaipun Guru Agung Syekhina Syekh Muhammad Abdul Wasiful Masrul radhiyallahu anhu qaddasar sirrah. Ayyuhal ikhwan wal akhwat rahimakumullah, yajunaipun Guru Agung ben seteja ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandia Pondok Pesantren Suryalaya khususipun ya Junuk Guru Agung Syekh Muhammad Abdullah Saifullah Masrur radhiyallahu anhu qaddasul sirrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطيني محبتك ومعرفتك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد عبد الله سيف الله المسلول رضي الله عنه وقدس سره للتجرد ومجاهدة النفس والشيطان لا غاية له ولا منتهى. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا من الجهاد الأصغر إلى جهاد الأكبر يعني جهاد النفس. ومجاهدة النفس tining merangi nafsu artinya gento saya debaki sarang guru mursyid Syekh Muhammad Abdullah Saifullah Al-Maslul merengi nafsu ben merengi setan yen tak la wayatah tada tok ke wala muntaha ben tada din budina. Artinya selama kita hidup
kita nikah kedun kewajiban selalu memerangi syaitan dan nafsu. Bukan beripas ambu yang gitu. Karena cara dikir kita sudah merasa aman. Tapi hati kau tu pakun punya kekuatan, kau tu punya napa kesak ngenangan selalu merengenap nafsu. Kalaban apa? Kalaban zikrullah, kalaban engak degal Allah. Karena tadi senjata yang terampuk untuk merangi nafsu ben setan yentok kecuali situ apa? Zikrullah, engak degal Allah. Falidzalik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falidzalik maka karena keadaan tak ada bu pasar Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raja'na minal jihadil aswar, mulai sengkok kapi dari perang sekeni ilal jihadil akbar dak peperangan seraja. Makin ento banyak versi tentang debu ento. Nah pakai maka intinya pun kadipun apa kinto terjadi debu niki ning peperangan Badar. Peperangan yang sangat dahsyat ing zamanipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu kadinto orang Islam mendapat kemenangan. Sehingga punya orang sahabat bunga karena menang. Karena kemenangannya para sahabat bergembira ria. Maka Gusti Kanjeng Nabi debuaki, raja'na min jihadil aswar ila jihadil akbar. Abali atau pleman kalau saja dari perang serakeni ke perang seraja. Kenapa perang seraja saya maksud? Yakni jihadun nafsi, jika itu merangin nafsu. Karena nafsu sebelum nafsu ini sampai kepada tahap mutmainnah, kepada tahap seampun nafsu kita betul-betul tunduk, betul-betul nafsu kita sudah tenang, maka napakah ini menusah sebelum dapat ke tahap mutmainnah kita, menusah masih ada kecondongan untuk melakukan segala hal yang tercela. Bila-bila manusia kita masih memasuki tahapan nafsul ammar. Nafsu selalu ngajak manusia ke kelakuan cuba. Selalu ngajak manusia nafsu selalu ngajak manusia kita ke asfal safilin, ke posisi yang terendah. Apa posisi yang terendah? Engki kita akhlaqud damimah, akhlak se ecelah. Ngelakonin pelanggaran saya larang serang Allah Subhanahu wa taala. Ini kening nafsul ammar. Tapi setelah dapat ke nafsul mutmainnah, kenapa saya nyamin nafsul mutmainnah? Nafsul mutmainnah gento nafsu sampun tamma nuruha bi nurul qalbi. Nur ampun sempurna kalaban nur ate. Sampai setelah orang kita sampai kepada nafsul mutmainnah, maka terlepaslah semua banyak sifat yang tercela. Sampai negak into sifat-sifat tercela gento yesen kalaban sifat-sifat epoci kalaban akhlak yang terpuji. Ban orang kinto tawajjahat ila jihadil qalbi bil kulliyah, orang kinto tawajjahat ngadep ila jihadil qalbi dari jihad ate bil kulliyah kalaban sataya jenah mutabi'atan lahu fi taraki ila janibi alimil qudsi atara fi taraki dalam angka ila janibi alamil qudsi sampai dapat ke setting alamil qudsi. Kenapa alat untuk mendapat manusia kita dari nafsul mutmainnah? Engki kita ada lain kita dikir. Dikir apa? Engki kita tawajjahat ilal qalbi, berarti dikir waktu kita tawajjuh. Napa dokter waktu kita tawajjuh? Engki kita dikir khafi.
sudah ada di dalam kita atau tidak? Alhamdulillah. Kula sareng sampean kinto sudah ada. Tapi jelas nafsul mutmainnah kita sudah tercapai dengan dikir hofi. Tinggal kula sareng para panjenengan sedaja kadipan apa kula sareng panjenengan kinto mudawamah ongkuan dengan sabenika. Setelah paringan sareng guru istiqomah ongkuan dalam aja jaga. Sehingga at-tarqi kang ibu sampai kita reken mengongke. Jelas ya bahwa mutaba'atun lahu fi taraki ila janibi alamil qudsi wa mutanazihatan an janibir rijsi. Ampun kita diki pasabit lalu makin sampai ada waki sareng Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka orang-orang ahli thariqah yang diharapkan tidak lain iki gak dito. Nafsul mutmainnah, orang-orang thariqah sudah masih nafsul mutmainnah. Jelas. Karena kenapa? Di dalamnya ada dzikir. Fathuli fi ibadi, jelas kita sudah ada dalam golongan para aulia Allah, para kekasih-kasih Allah. Minasyiddiqin wasyuhada wassalihin, termasuk dari golongan-golongan orang-orang sebislakaran bi Allah Ta'ala an'amta alaihim, saya paring nikmat sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ning Fatihah jelas kita ihdinas siratal mustaqim, paring pitotu ajunan ya Allah dek ke jalan se cek jalan selaras napa jalan selaras kita agama Islam. Saya tebuakin Al-Quran udkhulu fis silmi kafah, masuk timingkapi dalam Islam ya, secara seluruhan. Saya masuk ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang seiman. Ini kakak di mana apa? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Alhamdulillah. Jannati. Karena yang seada bunika Allah, jannati berarti jannati swargana Allah. Ayo ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Jadi dewaki gelak kinto orang kinto jak pernah ambu, jak pernah aroma saampun depak bahwa abang sudah sampai ke tahap peringkat tertinggi dari dikirnya, jak pernah ambu. Kangkuin menapa? Kangkuin merangin nafsu sarang setan. Alat tinggi menapa? Alat tinggi kinto dikir. Maka debuaki wa qadih tarol qaumu la ilaha illallah, ban ongko milih pasir kaum kinto untuk merengin setan kinto kalau ben dikir siwak dikir epon la ilaha illallah. Sekadin tok sebisa pada Pak dirap tindak kepada ajunan setuju. Cang 15 menit. Do pasar lah. Itu polo Pak. 5 menit ya. Jangan lagi gocok. Ampun. Dikir la ilaha illallah dipilih untuk dikir. Kenapa? Mengikuti panapa saya pun tut sareng Sayyidina Ali dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Gusti Kanjeng Nabi dan malaikat Jibril. Allah di Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah dan malaikat Jibril. Paring depak dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depak dak Sayyidina Ali sampai depak kemakian kita. Saya maksud la ilaha illallah panika. Apa? Karena la ilaha illallah kita bentuk dikir. Karena la ilaha illallah kita li'annaha, karena sangkun la ilaha illallah kita kalimatut thayyibah. Panika kalimat thayyibah. Kenapa kalimat thayyibah kita? Kalimat sebagus. Mengapa dikatakan kalimat thayyibah? Allati tayyibat man qalaha wa qama bimaknaha. Karena buaki kalimat thayyibah
La ilaha illallah Kak Dinto bisa membersihkan orang seada la ilaha illallah yang ben acu menangaki kalaban makna la ilaha illallah. Sekarang Dinto sebisa pada Pak tidak tindak para ajunan saja. Karena Dinto kelanjutannya Syahina Kiai Haji Mustafa itu. Karena ibu saya pun 5 menit takut melanggar guru. Sekarang itu wallahu a'lam bissawab wa ilahil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. إلى جميع أهل السلسلة القادرية النقشبندية معهد سوريا العياء وبالخصوص حضرة الشيخ محمد عبد الغاوث سيف الله مسرور رضي الله عنهم وقدس الله سرهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah matur sekelangkung terutama Kaator Dek Simulja Bapak Andianto sepon kesokan aparing tempat sepon kesokan abangun sepon kesokan mabedah majelis Kak Dinto juga matur sekelangkong dak sedajana ikhwan serta akhwat sehadir sanajan tak sedajana ban sanajan tak ada ngada keluh sedajan banyak milih di budi. Alhamdulillah. Jadi manabi guru nyontoh aki ke manakib depak paling ada sengireng nyaman ngireng paling mo. Alhamdulillah itu yang bang tak norok. Itu yang bang tak ada. Col mo. Jadi eman. Alhamdulillah. Pada hadis menyebut lagi idza marartum biryadil jannah farta'u wa ma riyadul jannah ya Rasulullah hilakut dzikri. Karena saya terkenal mulai lambat bila sebut raudhah-raudhah nikah sebada Madinah. Pas katina apa nasib orang saya tak keduan obeng saya tak dapat ke Madinah kan kui dapat ke raudhah. Kau nggak ciandi dah, pak melolo karena banyak obeng ah. Mengapa ni kah? Boleh dapat ke Saudi lambat sebab kengoli. Jadi bisa laksana haji karena kengoli nang Saudi. Kadang ngoli nang Saudi. Dari tahun 1993 sampai ke 2012. Jadi mondar mandir Saudi. Jadi pas ketina apa nasib orang-orang saya tak ada pak. Raudhah sebenarnya Madinah saya sebut sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma baina mimbari wa baiti raudhatun mir riyadil jannah. Jadi antara nah compong Gusti Kanjeng Nabi semakin jadi astana Gusti Kanjeng Nabi lambat dalem sareng mimbar Gusti Kanjeng Nabi nikah kebun dari sebagian kebunan swarga, taman dari sebagian taman swarga. Nang Madinah gak bisa masjid Nabawi paringi karpet khusus bernanah hijau. Jadi batas raudhah paringi batas karpet hijau. Jadi pura-puan setelah salat nikah. Pakatina apa nasib Imron nasib Cidohri lemari maki kita beli wajib haji boleh yang dipasai. Karena kita dapat lama kita beli kita tutup bang merok senang mentenang. Jadi dah bunah abah, dah bunuh guru mursyid.
untuk setak kedua obeng kan sewajib ni rukun Islam kan disebut mak ongko haji nak kanak ngaji nak kanan gula dak baitullah la mongko bos apa sentak di bulan entar molena tak ko besat cuma entar molo tapi pamangkat ben pamolena ko tu cukup syarat atinagi keluarga pada seeting ke laki untuk seeda biaya oding dan keluarga palemona segi masosah orang lain agak non ke situ kok mulia ke sa Indonesia ada anu jong jadi kau tu kau basah lemu sudah ada nobeng bakatin apa makanya ada bunuh guru ringkas neng Mekah Saudi Arabia pada masjidil dalam masjid kela pada Ka'bah ni kan apa Baitullah jadi setak keduan obeng kotu pabanyak napa nyak sajadah benihnya sajadah ke berketarian banyak kenyak kulus bisawan benih maksudnya nginyak sajadah pabanyak aso ya tas saja karena tempat asolat panika Baitullah kejukanan raudhah di semangkin ni kah neng jompong Ciandian to jadi udah kerja ni kakek ngongkuan masuk ke denggi buru kalau masuk lepong mak dia jadi aku ni serai mak dia kalau warala tak ada mak dia mari alhamdulillah Baitullah ni ke Baitullah sana ke situ aja ni kan saya bina ni ke tadi raudhah karena apa maka aku sudah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si adabu pas saya periksa sama sahabat mana apa kebun surga ka di Gusti kanjeng Nabi hilaqul dzikri kenangan saya kenangnya dik jadi ini ke raudhah pun jadi semakin Nabi nak raudhah neng tisa ing sare tisa kampung temungan combo pun pandian to lebih dari raudhah keng saya ngak seabai ke alamai lah tak usah ke Madinah karena awak disebut raudhah kia aku baiti ini ke mana aku baiti jadi toh mana tempeng ikan ke keraku ya ke keraku kewan macam mana tu ke kerau kian tempat ni sarang napa kelakuan serta manfaat kena zikir kena tahlil kena belasan kan banyak kumpulan ni di sini kah ya alhamdulillah moreng Madura tak kebeter masuk neraka tak kebeter karena setiap compok paling buntana kelilingi bodoh kumpulan tahlil bodoh kumpulan muqaddaman bodoh kumpulan belasan tarang orang ada yang Madura masuk neraka kor saya gelem aku kompol apa lo mau jiling di jawan apa li jaga aja teh pindeng ya ya alhamdulillah wa marihilakud dzikri untuk khusus untuk ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya benih kenengan melolo tapi atena ampun eta menih diker sesa ampona eta menih diker atena terus abuldu kalaben diker ada sarda bunuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenengan saya kenengi diker panikaro jadi atena para ikhwan ampun eta meni diker kabar ke timur ke atas ke bawah kalau ke dejah salanceng atena tetap abuldu cang dokter nikah denyut tak denyut jantung buldungnya bana buldung jantungnya
ampun esedikir. Lah mung setahun iki tanya aki kau tu deur kelu nikah kopi bernana cel tentu mung setahun ning celeng sangku bucaren mung setahun ning rasana kopi mana masyaallah Gustalah pangeran mapah nyaman deui kopi ciling dari warna jo apa sedang jadi memakai ngagi buruk jo atu do ro moga buruk ko temor tadi ro amba kelu deur kelur pah oning jadi kati nikah alhamdulillah matur selangkong Pak Andianto dalam kesempatan paringi kesempatan ka angkuh adiker erang sareng eka di tempat malarmu ke berikutnya tetap istiqomah berlebih banyak karena saya bukti nikah sebagian nikah saya hadir nikah yang kalau begini cek leceh ke sejeng banyak ki orang mangkat kempo meropu sejeng bajeng nggak sah sejeng bajeng nyer Keng Bandung. Alhamdulillah moga untuk berikutnya tetap ajaran. Cepon saya mau coba ke subagi saya mau kitab begelak. Napa? Umum ki kedua nafsul ammah. Napa nafsul ammaro? Nafsul ammaro ni keselanjang ngajak dak kecuba ni kenapa? Sangku keng ajoget, sangku keng anu beni paling raja na kejuban apa? Orang tak ingat dekah? Partaja sa Allah bodoh. Mungkana kebini tak kelebih sakah? Kapese saja. Limong ka Allah kesabar di sedaja nah. Sekut ekalopa tapi tak aroma padahal bila dapat kebektona suami yang mana istri yang mana anak yang mana apabila dari salah suatunya pulang innalillahi wa inna ilaihi rajiun tak ada satupun yang ikut ke dalam lah masing-masing awak pergi sana awak pulang silakan sejengajak engkau kak lala kaki lemangkat ke TV kak engkau tak bisa bendembi kaki kak mak bu pada sekapin kenggerong ngarek karing ebe amalah beng sebeng mangkana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun dari Allah abali dekah nah pasti tetia jaminan sampian akhirat koncongnya benah ingat dek Allah karena semauliah saya peleman nah panikah terakhir husnul khotimah nah careng madura bagus di budina apa bagus di budina ngiba iman ban Islam bon cak madura nah saya iman di sampian saya pertanya di sampian saya iman di sampian Allah sebenarnya rukun iman Islam lah sebenarnya sholat sampai ke haji terakhir iman Islam apa nih kelako iman ini kebe parta jadi kalau napa jaminan nang akhirnya be koncong nyabe penikah sampean ki tetep parta jadi kalau enggak orang parta aja nih saya ke parta aja mesti ngai aku tak parta aja mung lepah napa jaminan tanda oning karena saya enggak beni nikah. Jadi mau ikut ngomong iman saya kuat saya ngecocok ke sini kan benih ini kan Islam syahadat kau tu ibamnya percaya penyaring amunyi la ilah di mau dia engkau dikir ki ya dikir ate oh iya dikir iman orang tak kira terima iman lah mung tak ikut caki separta aja kepengi tarpa dilakukan Allah panika pengirana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad panika utusna lah untuk iman ni kenapa teti mung teh taman karena orang banyak gulakan kayak nyaman kelu siap gerak saya siap mau pulang pada nikah asyhadu an la ilaha illallah banyak ada nikah banyak tak ada cek karena berkering kelu
Apa sakit dulu? Pan sakit dah lepak. Ngocah lah tak bisa. Aku dia lah tak bisa. Tonton macam. Ngocah dah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sengantos ngak nikah. Napa jamin apa? Karena kau tu etamen parno Sayyidina Ali karramallahu wajhah niki semontu dak Gusti Kanjeng Nabi akhirnya etalken sareng Gusti Kanjeng Sayyidina Ali beni orang pudu paling penterah manusia selastane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan ni sepon etaman nang ya tu pon abul tu sang nikah pon tak bisa ngucap delem tetap ajelen. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Bani kebayan karena memang debuna Allah. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebut asmana pangeran kakek dalam abang kakek. Dalam dalam atena. Berarti Allah ada buka nikah. Berarti pada cara. Kaangku seranceng engak dekah Allah fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun atanya dekah ahli dzikir manabi sampean sejedak ka tak oning marar moga tetia tambahan kemanfaatan tambahan keilmuan tambahan kemanfaatan dalam ajaran aki agama kadintoh marar moga selamat bunga salancengah sampurna itu nyaban akhirah kelaban barokah karomaipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga kelaban barokah karomaipun ahli silsilah Thariqah Qadiriyah naksaban dia pondok pesantren Suryalaya wabil khusus barokah karomaipun Hadratus Syekh Muhammad Abdullah Saifullah Mas'ud radhiyallahu anhu muqaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Setara oninga semontuta marina lastana manakib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.